What kind of thing this one? Mikä puulaji? Mänty. Ai? No. Mikä on mänty? Millainen se näyttää? Video karo. Okay. What you will do with that? Mitä sä teet sillä? Männy. Mä kuorin ja lioon. Ei, niin sitä käyttää. Tätä? Joo. Toi on overripa. Okay. Ymmärrän. Toi on. But I like to talk. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হাতের কাজ কিছু একটি ভদ্রলোকটা এখানে করতেছে। এটা হলো ডোরের মানে দরজার পিছন দিকে লাগানোর কিছু জিনিস আর কি। Tää on naula. ওকে। Mikä siellä alhaalla? Aha. Torno molto scompra.